D'abord, bonsoir. Ben voilà, pour suivre la vidéo en langue française sur la réussite des boutures du Tumbergia que j'avais fait, c'est du début jusqu'à la 5e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو ويحضرها باللغة العربية عن نجاح البوتوراج تبع التمبرجيا اللي عملتها أنا بالفيديو اللي كان منزله قبل، يتابع باللغة العربية من دقيقة 4:30 أو 5 تقريبا للآخر. Bon, ok, voilà les Tumbergia Alata que j'avais fait en bouture. Bon, ok, voilà, d'accord, j'ai juste mis la caméra sur mes boutures, ma tête, on s'en fout. Déjà, je suis moche, donc laissez tomber. En fait, j'avais fait 4 boutures pour celui qui a regardé la vidéo sur l'entretien du Tumbergia, il va voir comment j'ai fait les boutures, la pratique et ce que j'avais fait. Bon, là, j'avais fait 2 boutures, 2 roses et 2 jaunes. Il n'y a qu'un seul rose et un seul jaune qui a pris. C'est logique. J'avais des doutes que les 4 plutôt allaient prendre. J'ai dit, je vais faire l'expérience. J'ai tenté l'expérience et là, ce qui s'est passé, pourquoi il y a une seule bouture du rose qui a pris et pourquoi une seule bouture du jaune? Déjà, elle a commencé à faire une fleur là, ici. Tout simplement parce que, voilà les boutures, ça c'est la maman, celui que j'ai piqué là, que j'ai fait en bouture. Les voilà, une là et une là. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui a vu la vidéo, quand j'ai fait la bouture, j'avais pris une liane comme ça, j'ai coupé et j'ai coupé en 2. Celle qui est là, c'était la liane du bas, donc la liane elle est plus grosse, la tige elle est plus vigoureuse, donc elle s'est enracinée. Mais celui du haut, elle est plus, c'est une liane plus fine, donc plus faible. Alors, elle a séché, elle ne s'est pas enracinée. Donc, alors, comme j'ai dit, c'est une bouture facile. Là, voilà, déjà, je ne sais plus ça fait combien de temps, peut-être 2 mois et demi que j'ai fait la vidéo, ou 3 mois, je ne me rappelle plus. Mais voilà, les boutures ont prise. J'ai un démarrage ici. Bon, là, elle s'était entortillée sur mes avocatiers que j'avais fait en graines. Je vais faire une vidéo de ça après. Et là, elle a déjà commencé à faire ses fleurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mes Tumbergia Alata, que j'ai au sud Liban, à 700 mètres, n'ont pas gelé. J'ai fait des boutures parce que je me suis dit peut-être elles vont geler. Je n'avais pas fait l'expérience. Et là, aujourd'hui, par mes expériences, parce que le Tumbergia, disons, à 10 degrés, 8 degrés, c'est fini, c'est foutu, elle va geler. Mais ça, mes expériences aujourd'hui me permettent de dire que non, le Tumbergia Alata, il va geler à 8 degrés si c'est pendant une longue période. Donc, on va parler d'un hiver de 3 mois, pendant 8 degrés ou 10 degrés, oui, la plante ne va pas supporter, elle va geler. On a eu 3 tempêtes au sud Liban et les températures sont descendues environ pour 5-6 jours entre 3 degrés, 4 degrés, 1 degré. La plante a résisté, bien sûr, elle a eu quelques branches qui ont gelé, mais la plante mère, la maman, bien sûr, elle a jauni aussi. Bon, ça, elle a jauni, ça, ce sont les premières feuilles qui ont démarré quand j'ai fait la bouture, c'est normal. Ce sont des anciennes feuilles. Donc, le Tumbergia Alata, aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire, elle va supporter pendant de très courtes périodes des températures à 3 degrés, voire 4 degrés. Moins que ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'expérience et je ne vais pas faire l'expérience parce que je ne vis pas dans une région où les températures descendent à moins de 4 degrés pendant les tempêtes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, bon, le pot, je vais les mettre à côté de leur maman au sud Liban pour faire leur vie. Je vais les planter, on est le 11 avril 2021, je vais les planter le samedi quand je monte. Bon. Le pot, il est grand, il est gros, c'est un gros pot. Donc, je pense que 2 ou 3 plantes dans le même pot, ça passe, ça ne créera pas de problème de compétition. Voilà, c'était tout sur le Tumbergia Alata. Je vous ai montré les boutures. Donc, si vous voulez faire les boutures, prenez des boutures de la base, du bas plutôt, du bas, et pas celui du haut. Parce que celui du haut
est très faible, donc elle ne va pas s'enraciner. Mais cette partie, elle va s'enraciner facilement. Cette partie-là. Voilà, c'était tout pour le Thunbergia Alata. Ok. هلا بدي افرجيكم هول البوتور التمبرجيا الاتا اللي عملتها تقريبا شي شهرين ونص 3 اشهر، ما عادش بتذكر كثير منيح، لما عملت الفيديو عن الانتروتيان دو تمبرجيا. يلي شاف الفيديو شاف كيف عملت البوتور تاعو للتمبرجيا. اوكي، ما مصور بس البوتور ما عم مصور بس البلانت، ما عم مصور راسي اصلا شكلي بيقطع الرزق، شو بدكم هالشوفه، فخليكم هون افضل. اوكي، أنا وقتها كنت عامل 4 وكان شاكك إنه ال4 حياخدوا، وكان معي حق، الشك كان بمحله، بس أخذوا 2، وحدة زهر ووحدة صفرة. هلا هي كبرت هلا من تقريبا من شي شهرين ونص 3، هلا بلشت تعطيني وردة، هيدي وردة هون. ليه أخذوا 2 وما أخذوا 4؟ لأنه اللي شاف الفيديو لما عملت بوتور جيت قصيت تيجي جديد طالعة مفرخة وقصيتها هون بالنص، يعني اخذت اول شقفه واخذت ثاني شقفه. الشقفه اللي تحت يلي هي هول 2 كانوا اقوى، كانوا اكبر، فهن اللي فرخوا، عملوا الشروش وعملوا لي نبته ثانيه. الشكله الشقفه اللي كانت من فوق طبعا كانت رقيقه اكثر وكانت خفيفه اكثر، فطبيعي ما عملت لي شروش. فإذا بدكم تزرعوا التمبرجيا الاتا بوتوراج، تعملوا بوتوراج، تاخذوا شقفه وتزرعوها، دائما خذوا الشقفه من الباز من التحت ومش من فوق، لانه اللي فوق ما حتعطيكم شروش فحتيبس. هيك صار. فاللي كانوا من تحت اثنيناتهم اخذوا، ما في اي مشكله. اصلا التمبرجيا البوتوراج تاعولها كثير هينه. هلا انا ليه عملت البوتوراج؟ ليه شتلت منها للتمبرجيا؟ لانه كان خايف انه ممكن على البرد تموت، لانه التمبرجيا بين 8 درجات و10 درجات التمبرجيا الاتا ما بتتحمل وحتيبس. اليوم من بعد التجارب اللي عملتها انا، هيدا الموضوع اختلف. هلا اليوم من بعد التجارب صار في اقول انا انه التمبرجيا الاتا اذا كانت بحراره بين 8 ل 10 درجات بفترة كتير طويلة، يعني عم نحكي عن شهر ونص شهرين، الشتلة ما حتتحمل، الشتلة حتيبس وحتموت. بس صار عندنا 3 عواصف بالجنوب على 700 متر هالسنة، وبكل عاصفة تقريبا ابو 4 ايام 5 ايام 6 ايام تقريبا الحرارة بالليل نزلوا ل4 درجات و3 درجات، يعني لفترة كتير قصيرة، عم نحكي عن 3-4 ايام لفترة كتير قصيرة. التمبرجيا الاتا اللي عندي ما صار لهم شيء، طبعا اوكي صفروا من البرد، شيء طبيعي، في منهم اللي كانوا كثير يبسوا، هيدا شيء طبيعي، بس النبته كالنبته ما ماتت. اصلا لما كان بالجنوب هلا شفتها جمعه الماضي بلشت تفرخ من تحت، لانه بلش يتحسن الطقس. نحن اليوم 11 افريل 11 شهر 4 2021. فهلا يلي بده يصير، اللي بدي اقوله انه التمبرجيا الاتا حتتحمل برد 4 درجات 3 درجات لفتره كثير قصيره، ومش لفتره كثير طويله، وما حتموت. اوكي، هلا شايفين انه هون في ورقه صفراء، شيء طبيعي، هيدي الورقه اللي اول وحده اللي كانت مع الاساسيه لما زرعتها. هولي ما اجبهم شيء، ما كثير حلوين وكثير منيح. هلا مبرومه شوي لانه كان زارع انا افوكا وما عرفش على الافوكا. هلا اللي بده يصير لانه الاميه ما ماتت، حارجع ازرع كل وحده حد الاميه تاعولها. هلا حتقولوا لي انه كيف بدك تحط 2 بنفس البو؟ لانه البو عندي كثير كبير، ف2 أو 3 شتلات بقلب البو ما حيأثر، وحيعيشوا ثلاثتهم مع بعض، اثنيناتهم، لانه حتحط كلهم لحالها مع الام تاعولها، فحيعيشوا اثنيناتهم مع بعض بدون ولا اي مشكله. فاذا بدكم تشوفوا كيف تزرعوا التمبرجيا، فيكم ترجعوا تشوفوا الفيديو لونتروتيان دو تمبرجيا موجود على الشين تاعولي. واذا بدكم تزرعوا التمبرجيا الاتا، فدايما استعملوا الشقفه من تحت، والشقفه اللي فوق ما تزرعوها، كبوها، ما حتعطيكم شروش وحتيبس. فهيدي كان كل شيء عن التمبرجيا الاتا، وكان حابب احكي عنها. هلا انا هالسبت حيطلع الضيعه وحيزرعها حد الاميه تاعولهم.